ମୋ ନାଁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ନରେନ୍ଦ୍ର। मोर जगटी को बड़ बड़ ग्रामवासी मोर जगटी को चंदन कुमार जेना मोर बो बिकी देता मोर से 50% भाग अच्छी जेटा कि भुवनेश्वर एडिशनल कोर्ट सब डिविजनल कोर्ट देथिबा रिपोर्ट अनुसार से मोर 50% जगह मोर हवा कथा किंतु जोर जबरदस्ती सी घर कर चली बड़ बड़ थाना अधिकारी जो जाऊँ कहते जगार पट्टा ना सी करें कि 144 बाहर सी पुलिस पाक मुझे पुलिस मत दिज को डाकी उभय को डाकी मत कहले सी कलर कर सब किसी करें कि ऊपर कंस्ट्रक्शन करें से आज्ञा नुआ घर ना से कलर केमती करेंगे केमती मनुष्य रे स्टे ऑर्डर मान तो दिज उभय जावा कथा नुह से जगह से केमती रही आपण को मां जो बिकी थिले जगह केमती कोन को टर्म कंडीशन से बिकी थिले सेटा पट्टा मु ओडिसा बाहर थिला बेले मु चाकरी करथिली बाहर से टाइम रे पट्टा तांको नार हे जिवारु से पट्टा बिकी देथिले सब जमी तक बिकी देजन मोर मु जेतोळे पछरा सी जेतोळे मु भाबिली सेटा मो जगह बिली घर करे आरंभ कला बेले मते जणे ऑब्जेक्शन कले एटा मो जगह तापरे से आनी मते दलील देखेले जे एटा मो जगह मु किनिथि तापरे आमे तापरे केस कलु स्टे ऑर्डर पे से लोक कौन कले नेक्स्ट चंदन जेना को बिकीदे सागे सागे देखिले लिटिगेशन अच्छी जगह से सागे सागे बिकिदेले चंदन जेना को बारंबार आम विरोध करने सत्ते पुलिस पुलिस सपक्ष नवा चाहिए चंदन जेना किंतु घर कर चलला पुलिस सपक्ष बाहरला जेहेतु पाखे पट्टा अच्छी किंतु 9 जण आपण जण प्राप्त वयस्क आपण 9 जण किन जण मारिथिले मु नथिबा विषय बिकछन मो ओडिसा रे नथिल 10-11 वर्ष होला से पट्टा पाहुती सामना पर को से जाली ऑपरेशन करछन निश्चिंत हेतु आज्ञा निश्चिंत हेतु बतन आपण को कोन दाबी मोर 50% से दरकार अच्छा से जगह आज्ञा से जो नहीं चली जे जगह बतन कोन जबरदखल करछन से जबरदखल हां विरोध करछन जतोळे मु विरोध करिया चन नाही सेठी रुहन की केस चल जे केस सॉल्व फेला पर तमे तमर करिवो जहा करिवा कथा बतन में आपण मा कोन करछन से नाही सिपना ने पळे रेणी से बाहर अच्छा जे ना दे ओके आपण भाबुछन कि से जो व्यक्ति जे जबरदखल करूची से कोनोसी राजनीतिर कोनोसी राजनीतिक व्यक्ति को छत्र थाले में कोन हेतु से कथा तो मु जानि नेते करी किंतु से पुलिस रो सपोर्ट नै करि चलछन लास्ट टाइम मु 2 मास तळे जाय कि तळे 144 बाहरला पर जतोळे मु गल्ली विरोध करिया को नाइ काम करंतु नाइ जेहेतु 144 स्टे ऑर्डर हे जी माने एटा सॉल्व फेला पर आपण जदी पाइबा हकदार ताल पाइबे पूरा जदी मोर हकदार मु 50% पाइबे आपण 50% पाइबे जे आज्ञा देखंतु आजिरो प्रेस विवरणी रो मुख्य उद्देश्य आमर सीपी महोदय अति सुंदर बहुत भल कार्यकलाप आम देखि आसचु डीसी मध्य भल आमर बरगड़ थानार भारप्राप्त अधिकारी आईआईसी मध्य जने भद्रलोक जे आज्ञा देखंतु आमे सबु आपण देखिबे कोउठी ना कोउठी पुलिस आ वकीलर युद्ध सबु बारंबार चलता है आज से युद्ध मध्य बरगड़ थाना और वर्तमान भुवनेश्वर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या भितर चली युद्ध जे आज्ञा जिते बड़ बड़ ऑफिसर माने बहुत किसी सुधारिया को चेष्टा करुछंती किपरि पुलिस डिपार्टमेंट रे कोनोसी कलंक न लागू जिते चिंता करुछंती सेते छोट ऑफिसर जे कि 1 स्टार थिबा 2 स्टार थिबा ऑफिसर माने तांको डिपार्टमेंट को बदनाम करिवा पाई तो से किसी आग पछ चिंता करि परना आपण रिसेंट देखिथिबे तो आमर मंचेश्वर थाना रे तो जड़े एएसआई 2 जन एएसआई जो देन नेण कार्य रे तो आज्ञा आईआईसी हेडक्वार्टर को ताले आज्ञा आईआईसी दोष कौन करथिले तो सेमती मोर क्लाएंट सुशील कुमार नरेंद्र जे कि जगार मालिक तो तांको भितर कौनसी बुझामणा भूलचुल बिक्री होईची तो सुशील नरेंद्र और अपोजिट पार्टी समझेना तो वर्तमान से 2 जन भितर जिते झगड़ा होची गोटे घर को लेकिन तो से घर उपर आज्ञा तो आमर सिविल कोर्ट मान्यवर भुवनेश्वर सिविल कोर्ट सिविल जज तो से कौन कर ऑर्डर करिसंती तो उभय पक्ष केही से जगह को जाई परिबे नाही ताहले आज्ञा पुलिस वर्दी पाई पुलिस थाना पाई समस्ते समान तेणु पुलिस जेतबले
ଜଣକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଆଉ ଜଣକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେ ପୋଲିସ କାହାର। ତେଣୁ ଯିଏ ନେଣଦେଣ କଲା, ଯିଏ ମାଲ ଦେଇ ପାରିଲା, ଯିଏ ପୋଲିସ ବାବୁ ପକେଟରେ ରଖିପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ପୋଲିସ ବାବୁର। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏଏସ୍ଆଇ ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଡିସିପି ଜାଣନ୍ତୁ, ସିପି ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେ ଏସିପି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆୟୋ ମାନଙ୍କୁ ଆଇଆଇସି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ନିପୁଣ ଭାବେ ଯେ କି ନିଖୁଣ ଭାବେ କାମ କରି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଦୋଷୀକୁ ଦୋଷ ସଜାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସୁଶୀଲ ନରେନ୍ଦ୍ର ବରଗଡ଼ରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଉପରେ ଆଲିଗେସନ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆୟୋଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ଆୟୋ କୁଆଡେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା 144 ଅଛି ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗ ମାରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆୟୋ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଜଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁନି। ଯୋଉ ଥାନାର ଆୟୋ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଆୟୋ ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସୁଶୀଲ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ 144 କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଡିସିପି କୋର୍ଟରୁ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି 144 କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ 107 କରିକି ଡିସିପି କୋର୍ଟକୁ ପଠାନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେଠି ଯାଇକି ବେଲ ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଡିସିପି କୋର୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଡିସିପି କୋର୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ 144 ଅର୍ଡର କଲେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗା ହଉ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଏରିଆ ବି ହଉ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୋଲିସ ମନମାନି କରି ପକେଟରେ ମୋଟା ଅଙ୍କ ଧରି ତ ନିହାତି କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ, ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ, ଶୋବସ କରିବା ପାଇଁ, ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯଦି ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଯାଇପାରିବୁ। ଆମେ ସେଇ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ଇନାକ୍ସନ ଫାଇଲ କରିପାରିବୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ। ସେଇ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ କିଛି ଲର ସେକ୍ସନ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଓକିଲ ମାନେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଘଟଣା ଘଟେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନୁ, ବରଗଡ଼ ଥାନାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆୟୋ ମହୋଦୟ ମୋର ସୁଶୀଲ କୁମାର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୋଲିସ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସର ଅବସ୍ଥା କିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ପୋଲିସ ନିଜର ମନମାନି କରନ୍ତି, ଆମର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଭଳି ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଗରୁ ଅନେକ ଥାନା ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେ ଯୋଉ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋର ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆମେ କାଲି ପୋଲିସ ନାଁରେ କେସ୍ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରମୋଶନ ଅଟକେଇବା ଛଡା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇ ବାବଦରେ ଆଜି ଆମେ ସିପିଙ୍କୁ, ଡିସିପିଙ୍କୁ, ଏସିପିଙ୍କୁ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଲୁ। ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏଇ ଘଟଣା ଉପରେ, ଏଇ କେସ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ଆୟୋ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସୁଶୀଲ କୁମାର ଯେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାଟି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି, ଅନ୍ ଜୁଡିସିଆଲ କୋର୍ଟ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପକ୍ଷ ସେଠାରେ ବସବାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଠାରେ ନୋଟିସ ମାରୁ, ଆଉ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଏହା ଆମକୁ, ଆମେ ପୋଲିସକୁ ସାଧୁବାଦ ବା ବଧାଇ ଜଣାଇବୁ। ଯେହେତୁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗାଟି ସିଭିଲ ଜଜ୍ ସିନିୟର ଡିଭିଜନ କେସ୍ ନମ୍ବର 2936/2025 ଫାଇଲ କରିଥିଲେ, ତାର ଆୟ ନମ୍ବର 1/2025 এই অর্ডর করଥିଲେ যে উক্ত ল্যান্ডটিକୁ 19 ডিসিମିল ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ସୁଶୀଲ କୁମାର ନରେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ବାଣ୍ଟରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଏହାକୁ ବେଖାତିର କରିକି ଯେ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଜେନା, ସିଏ ଯାଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ଜରୀ ପଟା ବଳରେ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ସୁଶୀଲ କୁମାର ନରେନ୍ଦ୍ର ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି କୋର୍ଟରେ। କେସ୍ ନମ୍ବର
CMC ନମ୍ବର 916/2026 ସେଇ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଯେହେତୁ କୋର୍ଟଟି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସୁଶୀଲ କୁମାର ନରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ କୌଣସି କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ନ ଯିବା ଯାଏଁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବେଖାତିର କରିକି ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଜେନା ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆୟୋ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣ ସେ ପଟ୍ଟା ବଳରେ ଯାଇକି ସେଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଅଭିଯୋଗ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇ ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସୁଶୀଲ କୁମାର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋର୍ଟରେ ଏଇ କେସଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ।